हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुछु मोर ए सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। प्रथमे मु आपण मानको बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती, वीडियो को अनुसरण करिके आपण मानकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिया पई प्रयास करिसंती। तो धन्यवाद। पुणी मु आउ एक नुआ वीडियो नेकी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेई पारिछि, सेति पई मु परमपिता परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करी आपण मानकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिवार अछि, ताहले नियाति भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण मानकर सुंदर सुंदर मतामत निहाती भाबरे रखंतु। थैंक यू सो मच। आज आपण मानको पई गोटे सुंदर टॉपिक ऊपर वीडियो नेकी आसीची, जोटा आपण मानकर जीवन रे सफलता को आकर्षित करिवार बहुत सुंदर आपनको पई उपाय। तो निहाती भाबरे आशा करूची आपण माने जदि 2026 वर्ष को सफलतार वर्ष रूपे पाइबा पई चाहुचंती, सफलतार वर्ष रूपे ग्रहण करिया पई चाहुचंती, ताहले निहाती भाबरे छोट उपाय को करंतु। निहाती भाबरे वर्ष शेष रे आपनको जो 2026 वर्ष आपनको पई संपूर्ण भाबरे जोटा आपण 10 वर्ष अपेक्षा करिथिले, बहुत मेहनत करिथिले, बहुत एफर्ट्स देइथिले, तथापि आपण सफलता को आकर्षित करि पारि नथिले, किंतु 2026 वर्ष आपनको पई सफलतार वर्ष हे परिबो। ए छोट उपाय निहाती भाबरे प्रत्येक दिन अनुसरण करंतु। आसंतु जानिबा कोन करिया पई पड़िबो। कामटा बहुत छोट, बट आपनको सफलता आड़को टाणी नहीं कि जीवो से छोट कामटा। प्रत्येक दिन आपण 3टा डब्ल्यू को आपणकर निज भितरे पूरा व्रत करि नियंतु। प्रतिदिन कार्य परिचर्या रे आपण 3टा डब्ल्यू को स्थान दियंतु। व्हाट वेंट वेल, 3टा डब्ल्यू व्हाट वेंट वेल। प्रतिदिन आपण सखाळे उठिला पाखरु राति रे सोइबा को जीवा पर्यंत आपणको सहित कोन सबु भलो हेइची, कोन से छोट छोट भलो को भी आपण लिस्ट करंतु। कोन आपणको सहित आपणको खुशी कोन देइची, कोन सबु भलो कार्य आपणको सहित हेइची। 3टा 5टा 10टा 15टा 20टा जेतेटे भी आपणको सहित भलो हेइची, आपण ताकू डेली लिस्ट करंतु, लिस्ट बनांतु। आपण प्रत्येक दिन आपणको सहित छोट छोट भलो हेइथाउ। केही आपणको गोटे छोट गिफ्ट रे देले आपण खुशी हेइछंती, आपणको भलो आपणकर वाइब्रेशन हाई हेइची, आपण खुशी फील करछंती, ताकू आपण लिस्ट करंतु। आपनको कई स्नेह ममतार सहित आपनको टिके किछि दुई पद कथा हेले आपनको सेही कथा आकर्षित करिला, किमा आपण काहाकू टिके खुशीर कारण हेई पारिले, कहा मुहरे हस देई पारिले, कहार किछि सेवा करिया पई सुजोग पाइले, काहाठू ब्लेसिंग्स ग्रहण करिवार सुजोग पाइले, जोटा भी आपनको खुशी फील हैला, आपण भाबुचंती कि ए जिंसटा मो पई बहुत भलो, बहुत इंपोर्टेंट, एटा मो पई नितांत जरूरी अटे। तेणु आपण ताकू संगे संगे लिस्ट करंतु, मने पकांतु। प्रतिदिन राति बेले सोइबा समय जो सोइबा को जाउछंती तार 10 मिनिट पूर्व को आपण संपूर्ण भाबरे निज पई बहुत भलो भाबरे से 10 मिनिट समय को लगांतु एवं सखाळे उठिबार पर समय 10 मिनिट समय को आपण निहाती निज पई बहुत भलो भाबरे उपयोग करंतु। काहे कि ना आमो पई से 20 मिनिट समय आमो सफलतार समय, आमो पई बहुत इंपोर्टेंट समय। आमो सबकॉन्शियस माइंड सॉरी हमरो कॉन्शियस माइंड सेते बेले जम्मा भी लॉजिक करिवार शक्ति सेते बेले न थाए। हमरो कॉन्शियस माइंड रे से सब सेते बेले से पूरा अल्फा स्टेज रे थाई। आमे जोटा भी हमरो सबकॉन्शियस माइंड को सेते जो डाटाटा फीड करिवा सेटा ही सिए ग्रहण करी नबो। काहे कि ना लॉजिक करिवार कैपेसिटी कॉन्शियस माइंड रो सेते बेले न थाए, सेते संपूर्ण शांत अवस्था रे थाए। तेणु आम पई सबुठू भल समय, सबुठू बेस्ट समय होचे राति रे सोइबा को जीवार 10 मिनिट पूर्व समय एवं सखाळे उठिबार 10 मिनिट पर समयटा। आमे सिना राति रे सोई जाऊ, आमरो सोइबा सहित आम सहित आमरो कॉन्शियस माइंड, आमरो चेतन मस्तिष्क सोई पड़े, किंतु आमे जो लास्ट थॉट देई कि सोई थाऊ आमरो सबकॉन्शियस माइंड को, से सबकॉन्शियस माइंड आमरो सोइला परे से लास्ट थॉट उपरे कार्य करिबा आरंभ करिथाय जेते समय आमे सोई थाऊ। कॉन्शियस माइंड आम सहित सोई जाय, चेतन मस्तिष्क सोई जाय,
ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟଟା ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ 3ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ 3ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଉପାୟ ହେଉଛି WWW, 3ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ହ୍ୱାଟ ୱେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ, କଣ ଆମ ସହିତ ସାରା ଦିନ ମାନରେ ଭଲ ହେଇଛି। ସକାଳରୁ ଉଠିଲା ପାଖରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ତାର ଲିଷ୍ଟ କରିବା। ଯେମିତିକି ସକାଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଳି କରିଲି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି କିଛି ଗାଳି କରିଲି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ, ସାରା ଦିନ ମାନରେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରିକି ମୋର ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ମୋର କରିବାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ, ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବି। ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ନିଡ୍ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବିବେ କି ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ମୋର କରିବାର ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିବେ। 3ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ ୱେଣ୍ଟ ୱେଲ୍, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ ୱେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ହଉଛି WCBI, ହ୍ୱାଟ କୁଡ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ, ହ୍ୱାଟ କୁଡ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ, ମତେ କୋଉଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଅଛି, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଥିରେ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ବି କରିକି ଶୋଇବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ କଲେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ କଲେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ ବା ଲେଖିବେ ମୋର କୋଉଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ତଦାରଖ କଲେ କୋଉଟା ମୋ ସହିତ ଭଲ ହେଇଛି, କୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ବା ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ନବବର୍ଷକୁ ସଫଳତାର ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ 3ଟା ଲିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବନାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବନାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ଆପଣ ନିହାତି ୱାଓ ମୋ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘଟିଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେଇକି ୱାଓ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର ମାଇ, ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଇକି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହବାକୁ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଭଲ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆଣିବାର ଯୋଉ ଉପାୟଟି ଆସିବ, ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଛି, ମତେ ଏଇଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଥଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ଯେ ମୋ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖରାପ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ, ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ସହିତ 100% ନୁହେଁ 1000% ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ
तार अपोजिटा को केमिति आपण इम्प्रूव करेंगे लास्ट थॉट निजर सबकॉन्शियस माइंड को निहाती डायरेक्शन देकी ही राति रे सोइबा पूर्वरु सोइबे निहाती भाबरे आपण जोटा 10 वर्ष हला एफर्ट्स देइसंती मेहनत करिसंती रिजल्ट पाई नहंती ए छोट उपाय आपण गोटे वर्ष कर दियंतु निहाती भाबरे आपनकर 100% परिवर्तन है कि हमर आपनकर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग हे सारिथिबो आपण 100 नुहे 100% नुहे आप 1000% परिवर्तन निजर भाग्य को कर सारी आप जगार पहुंची सारी वर्ष शेष आपण भितर कौन सी नेगेटिव थिंकिंग थीबो नहीं कौन सी भाइब्रेशन को लो करने कौन सी थिंकिंग आपण पाखक आसब नहीं आप संपूर्ण भाव शांत आत्मा परिणत हो जाइए आपण आपणकर मैनिफेस्टेशन पावर एते बढ़ी जाइथु आपण जेमिति हवा पई चाहउछंती आपण सेमिति ही हेई परिबे एवं सेई जगह को आपण पहुंची परिबे निहाती भाबरे उपायटा बहुत छोट 3टी डब्ल्यू आपणकर लाइफ को चेंज कर दबो निहाती भाबरे ए उपाय को निज लाइफ रे उपयोग करंतु एवं प्रति क्षेत्र रे सफलता हासिल करंतु जति आपण मानकर एमिति नुआ नुआ उपाय रे निज जीवन को 100% परिवर्तन करिवार अछि ताले निहाती भाबरे आपण जदि चाहउछंती मो पाखरे क्लास करिवा पई बा पर्सनल सेशन नबा पई निहाती भाबरे आपण माने मोर व्हाट्सएप नंबर एसएमएस करिवे मोर व्हाट्सएप नंबर होची 9337984063 9337984063 मोर डिसेंबर 1 तारिख रु स्वर विज्ञान क्लास स्टार्ट होउची स्वर विज्ञान सहित मोर चक्रा हिलिंग मेडिटेशन एवं मॉर्निंग रे मैजिक प्रैक्टिस सहित ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन मेडिटेशन मध्य क्लास चली जदि आपण माने करिया पई चाहुचंती निहाती भाबरे मोर व्हाट्सएप नंबर एसएमएस करिवे 9337984063 9337984063 थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भल लागले आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे रखिबे थैंक यू।